mba hikasika ny fonao. Teneny mitsoaka tompo hoe ny herin'ny teninao androany hibaka ny anatiko any amin'ny fanahiko. Izy io na firaisiny Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Izy io na firaisana. Izy io na firaisana. Izy io na fankahita aminao zay mitenena aminay Jesosy miasa ato anatinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Afaka mahazo toerana isika rehetra. Alleluia. Tahin'Andriamanitra ny ianao a. Alleluia. Tahin'ny tompo manokana koa zay rehetra sambany tonga eto androany a miarahaba tonga soa ato an-tranon'Andriamanitra. Ampifaliana tanteraka no andraisanay ary faly zay satria tonga namany. Miarahaba ihany koa atsika rehetra mpiandraikitra tsy ankanavaka ho anao zanak'Andriamanitra tonga mivavaka eto ziona tompo anita ianao. Tadio fa ny fotoana androany dia fotoana itenenan'ny tompo manokana aminao. Amen. Tain'i Jesosy daholo ary tsika rehetra. Ny zavatra misy aloha zany isaorana ny tompo fa mandeha ny asantsika ao. Mandeha am-pinoana. Amen. Satria tsy mora manao tragno am'izao krizy zao fa mandeha antsika ao ary mandeha am-pinoana. Araka le izy anentanako foana hoe aza mihafahafa fa alefaso ny fanampinao. Amen. Mila ilana vola ny fagnamboarana tragno satria ny tragno amboarantsika ao le tragno vaovao zany 80 mètres sur 25. Zay ny refiny. Dia ho atao dalina le izy dia manomboka fototra atsika zao. Io tsisy hoe vola be ampelatagnana, io tsisy hoe famatsim-bola avy fa ampinoana. Amen. Miaraka amin'ny Jesosy tsika vita tsika io e. Fa tena toagno ambavaka, toagno ara-bola, toagno ara-materialy satria mila ciment, mila fer, mila vato, mila fasika. Betabe ny zavatra ilaitsika ao. Dia nagnome an'le numéro téléphone igny moa za ho an'izay mba afaka mandefa vola. Alefanao amin'ny mivola am 034 43 858 15. Ao koa moa reo zanangatsika any ampitan-dranomasina magnaraka an'izao en direct zao a. Samy koa nareo any ampitan-dranomasina magnondefa Western Union andefa vola fa magnamboatra fiangonana antsika zao. Ny zanaka rehetra eto Madagasikara moa zany afaka magnondefa vola na agny alavitra raha misy anao. Tsy moramora ny fandaninao isan'andro tena mila vavaka maventy mihitsy. Triny materiel mandeha foana ary karaman'ny mpiasa satria tsy maintsy nasigna olona miasa manokana ankoatran'le fagnampitsika fiangonana zany misy olona nampandreketina manokana ny asa fanaovan-trano. Ka filazana no ataoko ho antsika rehetra zanaka raha mba mahatsapy ianao fa zanaka ka mba tahin'Andriamanitra ianao toagno ny asan'Andriamanitra. Amen. Aza misy mandika vilagna ndraiky hoe aminay ao va izy fa forcegny ndraiky hono andeha agnamboatra tragno nefa menomen'ny pasteur te agnamboatra an'izay. Matetika rehefa misy zavatra ohatran'izao dia misy foagna midévier foagna na ny zavatra tenenina ara. Fa mazava angamba zay tsy ankaneritery. Tsisy hoe latsakemoka tsy maintsy atao fa raha mba matsiaro terem-panahy ianao dia afaka miparticiper. Amen. Zay zany amin'igny fanaovana tragno igny dia mandeha izy ao saorana ny tompo. Feno lavadavaka daholo le lakoro malalaka be igny.
Sorangan Jesosy. Io moa zany efa nafoina mivady mihitsy igny hoe atolotra ane ho an'ny fiangonana. Mino fa mba ho tahiny tompo koa zay ao anatin'izay. Amen. Ka kasika Andriamanitra ny nanaovantsika an'io. Raha ny sitrapo zany hoe sika mbola iandro hoe misy vola vao manao anazy. Fa nibitsika tamintsika ny tompo tapiray ny fifadikanana zay nataontsika teo hoe atombo io fa tragnoko io izy fa tsy raha tragnonareo. Donc izy zaho no amatsy amin'io. Ka ingany mba samby ho tahin'Andriamanitra daholo nareo mianakavy mba ahafahanareo manohana ny asan'Andriamanitra. Zany mahatonga anahy mampirisika foana hoe kristianina zany mila miasa. Kristianina zany mila manao activité. Kristianina zany mila mitady vola. Satria na ny déplacement mandeha mivavaka fotsiny rehefa ilagna vola. Tonga am-piangonana ianao manao fanatitra mila vola. Amin'ny fiainana andavanandro. Ary io no agnisan'ny zavatra mahatonga antsika reto iregnan'olo. Mahatonga ny kristianina tsy dia omen'olo valeurany loatra dia satria ny ankamaroany kristianina mahantra. Ny ankamaroany kristianina sahirana. Da naremarkenao fa vitsy kely ny kristianina entrepreneur. Fa kristianina miasa manolona daholo ny betsaka. Kristianina miasa panjakana. Kristianina polisy, zandary. Fa vitsy ny kristianina entrepreneur. Nefa ianao misy fanan'Andriamanitra ary indrindra raha mba ampy fahalalana sahala amin'ny ataontsika eto tokony hanana ianao an'le esprit de créativité. Mba manangana zavatra, micréer zavatra. Nomeko foana teto ny données matetika fa ny mampandroso ny Européanina tsy resaka étude universitaire loatra. Fa ny 90% ny fampandrosoana amin'izareo ny zanak zareo dia ampianarina zareo amin'ny resaka école d'apprentissage. Mianatra zavatra mba ahafahan'ny fiainana mivelatra, ahafahan'ny fiainana mandroso. Ianao koa zany mbola tsy tara na dia fa tsy mianatra renao zao fa ny intelligence-nao ao foana. Mila haitsika koa manavaka fa tsy mitovy ny fahaizana sy ny intelligence. Tsy mitovy zany ohatra hoe ianao nianatra be sy hoe ianao intelligent. Zavatra tsy mitovy zany. Misy olona tsy nianatra fa intelligent. Misy olona nianatra be fa tsy hainy na ny zavatra andeha ho ataony ary. Amin'ny magnaraka moa tsika manao cours manokana any amin'izay fa androany za ampianatra anao hoe mitonia. Misy secret zany riavana agnatin'izy io. Mitonia. Be da be ny olona zatra mivazavaza. Tsy vitsy ny olona zatra mamaly faty. Ary ao moa no milaza mihitsy fa tsy azo noho ny ainy raha tsy avokany ny ao am-pony. Nefa ndana jereo fa presque mahatonga dégâts amina fiarahamonina dia io tsy fahaizana mitony io. Misy zavatra tsy tokony teneninao lasa niteneninao dia lasa miteraka olana. Misy réaction tsy tokony navokanao lasa navokanao dia lasa mikorontana ny fiarahamonina zay misy ianao. Tana jerevy na miresaka fitadiavam-bola aza, na miresaka toeram-piasana, eo anivon'ny fiarahamonina maro samihafa dia io foana ny problème. Dia jerevy fa agnisan'ny mandany fotoana ny afrikanina dia ny mikorriger zavatra. Isika afrikanina tratranaka ohatran'izany foana. Ny fotoanantsika lany anaovana correction. Fa tsy lany nanaovana activité. Iny Jesosy ianao. Dia izay mahatonga antsika tsy productif, tsy mamokatra. Satria ny fotoanantsika lany andeha hiavangana. Tsika moa zany malagasy mandala le fihavanana. Nefa ny tokony ianaranao dia mba hanao zavatra tsy hiadivana amin'olo. Zavatra tokony ianaranao dia mba hanao zavatra tsy hiteraka problème amin'ny fiainanao. Mila misy zavatra mila éviter na riavana. Fa nandray tsika tsy zakatsika zany raha vao misy olona mitrerona atsika dia treromintsika koa. Dia rehefa azo atao no mifamaly, azo atao no miady, fa tsy maintsy misy fotoana koa lanigna avy eo dia anaovana correction iny. Satria nao manompo an'Andriamanitra tsy à l'aise mihitsy ianao, tsy milamina ny sainao raha tsy mihavana amin'ile olona zay lazainao fa fahavalonao. Avy taiza nefa ny poirany ady vokatry ny tsy fahaizanao ny contrôle ny atmosféranao. Ka mianara zany manomboka zao mba tony. Anaovako témoignage eto foana tadidinao za le miteny regny hoe zaho anisy fotoana taloha nagnano chauffeur tamin'olo asa. Dia io patron io tegna ratsy fanahy io, manompa, miteny ratsy.
mitrerona, io tsy mba ataonao bonjour zany ka mamaly. Efa mamaly anao dia na ianao opany na anao treromony, fa io tsy mba miresaka normal aminao zany. Dia indray andro za somary taritaraiky kely, rehatany daka za tamin'izany. Narary io re olona. Fa d'autre côté, nitondra vazaha ny asako tamin'izay. Dia re vazaha reo indray mankatia na. Miara misakafo amin'izareo za mandraigny, misakafo amin'izareo za atoandro, misakafo amin'izareo za hariva. Dia za indraindray mbola amen'izareo vola koa, ankoatran'ilay omeny patron koa ana. Satria tamin'izany mahazo vola par jour ny payiny ana. Nomeny tadidiko izay 3 alina angambany izay sa 2 alina efa tsy azoko ny fefa ela. Isan'andro. Igny zany ny vola azoko igny. Dia rehefa darofany zaho, ny saiko anankiray te-hiteny hoe tsy ampamboarinao ane io hoe magnino tsy réglenao any. Satria tamin'izany le mbola le mahery andro tegna le tsy mataho masimena regny. Fa mba efa nanomboka nivavaka. Mba efa nanomboka mahazo lesona. Dia ozy le eritreritra raiky ndraiky hoe aiza zany ianao hihinagna mandraigny, aiza ianao hihinagna antoandro, aiza ianao hihinagna hariva, ohatriny vola andesinao mody isan'andro raha darofanao izy. Fantako aminao izy le menomeniko anankiray, mangala moramora dia hitsikitsikio izy. Amen. Azoko natao tsara ny fanao coup de tête taminazy, ny fampitologno taminazy. Fa lany lera ny andeha nanao correction igny za aveo, ary very ny avantage zay tokony ho azoko. Raha ianao zany tsy mbola mahavoafehany io vatanao io, dia mazava ho azy anana problème foana anao. Firifiry moa ny olona misarabady, resaka finanantoaka ny vadiny no nisarahany tamin'ny vadiny. Tsy diniko pasteur hiaritry fofontoaka. Aiza ary tianao miaritry silongo sa miaritry fofontoaka? Tainy tompo ianao. Eo am'izay vao andeso ambavaka pasteur nagnino, zay manko nisaraka. Nagnino vao nisaraka, tsy diniko fofontoaka. Le am'izao zany digninao. Misy zavatra zay tsy tokony ampagnadary atsika, mampagnadary atsika. Dia lasa manana olana atsika. Natoroko atsika teto ndray mandeha, raha tadidinao, ny mahatokatragno, ny tokatragno zao dia fandeferana. Matonao mahita olona mifanambady ela be, mifandifitra zareo. Fa vitsy kely olo mahay mitondra tragno zany. Fa mila olo mahay mandifitra. Amboariny fo io, ampanginina le anao le te hitabataba, te hitrotra igny, calme ozinao fa. Fandana amin'ny tany io, fa regny olona avy nanambady dia zao nisaraka. Nanan'olo tiana dia zao nisaraka. Nisy raha tsy digniny tao. Nisy raha tsy vitany nandifitra anazy. Nisy raha tsy vitany ny aretagna tao, dia lasa bebe gène izy. Tain'Andriamanitra neno. Ya. Dia ndana koa remarkeo misy ane lehilahy mieritreritra koa fa andeha hitady viavy metimety. Dia jerevanao vetivety ake agnatin'ny 5 taogno, 4-7 mamanjanany. Satria ny alany tamin'ny raiky ty zany ratsy ny ty, dia nifindra raiky. Za milaza aminao, tsisy tokatragno tsara zany, ankoatran'ny tokatragno misy fandeferana. Tadinao zany. Izay ihany, izy koa fa hiditra agnatin'ny zio anao, efa zany raha ataovy agnaty fo hoe andeha andifitra e. Satria nareo samby avy tamin'ny tany niaviany. Anao avy ta Brickaville, izy avy ta Mahanoro. Na dia samby avy asimosimo fa samby amin'ny rano nohaniny. Tain'i Jesosy ianao. Azonao ve zany? Fa anao andeha hitady an'le metimety, hitady an'izao, mifanena amin'le hafahafa. Satria ry havagna ny olombelona, tsisy olombelona parfait zany. Agnarana foagna hoe monsieur parfait io. Fa tsisy olona parfait zany. Raha andeha hitady an'izany ianao tsy ambony tany aketo mizany zany. Mety ahitanao vehivavy tsara tarehy, mety ahitanao lehilahy tsara tarehy, fa ny lehilahy parfait sy ny vehivavy parfaite, ça n'existe pas. Mba misy koa mazala viavy farany tsara ankoatra ny Eva, zay namboarin'Andriamanitra direct, vao namboarina tonga dia olo maventy, fa jereo fa mbola misy erreur.
azonao ve zany zany mahatonga ny baiboly zao mampianatra mihitsy eo amin'ny Korintiana voalohany toko 7:20 raha vao miresaka ny antsoina hoe fitiavana ny olona dia natorony 1 Korintiana 13:4 hoy zay ny fitiavana ozy miaritra ny zavatra rehetra mandefitra ny zavatra rehetra maro izy akao vakio nge 1 Korintiana 13:4 rehefa tonga an-tragno anao malakilaky miteny amin'ny madama anao je t'aime io mba efa nidininao ve ny dikany hoe je t'aime 1 Korintiana 13:4 ka raha nde hitady anao secret na tokantragno secret na couple solide mianara mandefitra ary io azo ampiarina amin'ny fiainana jiaby amin'ny zavatra rehetra zany fitoniana zany ange de égal mandefitra fa tsy hoe anao manana fo vato ka tsy maheno ninino tsy voadona ninino tsia famboary atsika ve zany tahiny tompo arenao e alleluia boky mpitoroteny de milaza amin'ny mpitoroteny toko 7:7 atorony baiboly mihitsy fa ny fahendrena ozy izy no maharo ny endry mihoatra noho ny mpanapaka folo ao an-tanàna raha vanao zany manana sagesse na olo misy folo ara mbola anao no mavita zavatra mihoatra ny zareo amen mpitoroteny toko 7:7 ny olona hendry anankiray ozy izy mihoatra ny olona folo matanjaka ary ny fiainana zay lalovantsika eto ambony ty tany ty tsy fiainana natokana ho an'izay bokon'ozatra tsy fiainana natokana ho an'izay bevava fa fiainana natokana ho an'izay manam-pahendrena tahiny tompo ianao ndana remarkeo tsara fa ny mampiavaka ny fiainan'ny olona dia io ihany inona ny fahendrena anagnana ny mampisy problème atsika rehavana tsy resaka tsy fisiam-bola tsy resaka tsy fisian'asa fa ny tegna problème atsika tsy fisiana hevitra tsy fantanao hoe andeha agnino anao ao moa ny sasany na dia nianatra bera everiny fagnempo-masony misy vahaolany dia aloha ny manompo sampy za dia gagan regny olona regny nandalina fianaragna izy ary manana diplôma maro samihafa fa rehefa tonga ny problèmany dia mihevitra ho n'izy fagnempo-masy no misy vahaolany tahin'Andriamanitra ianao ao amin'ny Mateo toko 10 ao ny 9:11 rehefa mba hampianatra ny mpianatra Jesosy mialohan'ny alany teto ambony tany dia nomeny mesazy mazava tsara hoe ianareo ozy izy dia sahala amin'ny ondry zay eo ampovoan'ny amboadia atsika zany izy resany anao io olona akaikinao io ianareo ozy izy dia sahala amin'ny ondry eo ampovoan'ny amboadia mahalevo sary an-tsaina fa ondry ve aresy amboadia ondry zany tsy zatra miady ary mbola tsary niady niady mba hain'ny ondry dia zareo samy zareo mifanotoloha zany mba hitanao hoe oala miady ondry ro miataka mareo lehilahy dia kota manao coup de tête zany mba hain'ny ondry fa hoe ndeha hifandramatra ndeha hifagnekitra tsisy nify tsisy vangy afaka anekitra regny dia ozy izy Jesosy satria ozy mafy be le adversaire anareo ary tsy vita nareo miady amin'io raha tsy mianatra zavatra amireto zavatra anakoro reto nareo dia ozy hoe endre tahaky ny menarana mora tahaky ny voromailala ireo zavatra anakoro reo samy amin'ny spécialitény ny menarana ny tegna spécialité ny menarana dia izy mangina io tsy airegnesanao feo zany na vignitra io na faly io na manakory io na manakory io anao tsy maheno feo avy amina menarana zany zay natonga ny Jesosy ny teny an'io ary agnisan'ny secret ny menarana koa izy mailo izy vao mijery zavatra zany izy tsy ny fasiny ihany no hitany fa sao dia misy zavatra io zao ambadika io zay ny olona mailo fa atsika rehavana matetika indrindra rehefa manomboka mivavaka dia veritsika fa niova fo daholo koa olo jiaby be da be amintsika rehefa manomboka mivavaka dia ataon'olo bojibojy daholo raha anao jiaby ary zay mahatonga na eto miteny foana aza fangaro ny fitadiavam-bolanao sy ny fivavahana zay ataonao
za hitanao misy fotoagna za tia magnome zavatr'olo fa misy fotoagna za angatahanao fa tsy azahoanao zany na ny ariary tainy tompo ianao fa tsy hoe rehefa pastera dia ahoana pastera manana olana toza hoe aza mitonatolana ty misy fotoana za tonga dia fantatra manko olo tsy milamina azonao ve zany fa anao matetika na vola fantatra zao fa andeha andoavagna hofantragno vao misy olona mitaregna sahirana dia fa omenao any dia avy amin'izay misaotra Jesosy fa navita namonjy olo aho dia hozy Jesosy ambony koa dindery toa fa raha tsy regninao eo amizay dia nifady anina ndraiky koa hoany fa Jesosy eo mamindra fo aminahy mba tsy vignitra aminahy vadiko dia lazainao fa misy devoly ve nivadinao raha ameny tefatsofagna amin'izany ianao o fantragnona re namenao olo jaly anazy nitady vola igny fa sahiragnana anazy vao nahazo any ary mety mba manana programma izy fa tsy nataony tamin'ny programmany fa nieritreritra ny hofantragnonareo izy tonga taminao le hofantragno na vilinao tantany hafa azonao ve zany dia eo ny olana atsika dia zay le teneniko hoe ny afrikanina tsy lany lera manao activité fa lany lera manao correction corriger zavatra fo corriger zavatra fo ary matetika misy zavatra efa matetika mahazo anao fa mbola igny fo mahazo anao dia zany ry avagnany tsy mampandroso ny fiainanao ny ereranao tamin'ny tondasa ihany ny ereranao tamin'ny taogno ty defaut-nao tamin'ny herinandro ihany no miverigna androany eo anao igny malahelo lava dia jery fa raha vao io émotionnao io ny voadona dia matetika tsy manana force anaovagna zavatra ianao ketraka zay nge mahatonga an'iregny olona lasa dépendant na sexe dépendant na alcool dépendant satria raha vao tsisy an'iregny zany izy tsy tranquille iveriny fa regny ny solution avy aiza daholo regny avy amina fikorontanan-tsaina ndrendray nefa mampikorontana ny sainao avy amin'ny tsy fahaizanao nandray décision zay fotsiny anao ihany ndrendray no micréer problème ho anao anao ihany mitady olana andeha aminao ohatra fotsiny zao izy tsara petrapetraka andragno ny vadiny manambady izy mananjanaka mbola mandeha misy solitry koa mizaha tovolahy hafa zareo an-tragno ao fa manana problème matrosa microcrédit ny agnarany lasa mandeha mizaha microfilgence koa azonao ve zany le andragno ao raha fa tsy voagery le antragno ao raha fa tsy vitanao na mamalifaly anazy ary ty andeha ampifalifaly olo avelany tsy raha mba hoe nahazo ino hoe bevitany fa nahazo asaloha satria mandry amin'ny 12 aligny clank message Jesosy amin'izay nitsoviny magnino raha tonga dia hoe raha fily eo lany fotoana manao correction mba saintsainao nge anao mihainao na io hoe inona ny tegna mandany fotoananao ino misy koa zao sasany maika fotsiny andeha indram-bola amin'ny banky fa na ny zavatra ampiasany an'le vola raha tsy fantany zay le antsointsika am'le mararim-bola izy mila mahita chiffre fotsiny or nefa igny amin'ny fotoana idébloquenao an'igny dia efa mi-compte zay ny fehim-potoana andoavanao ny vola indrindra fa ny zana-bola mahatonga olo mitrosa zany tompoko misy activité ngeza be andeha ho ataony ary azo miantoka fa mahazo mihoatra noho ivolana indray leo izy fa tsy maika andeha hividy écran plate tsy maika andeha hividy volamena tsy maika andeha hividy moto ny sasany hividy anany moto no hitrosany amin'ny microcrédit pour faire plaisir dia hevitra venao fa ho tafavoaka amin'izany ka zay ny lazako aminao foana hoe aza maika hitrosa zany amin'ny fiainana fa tsy ny olona rehetra no manana kapasité mifehitrosa ta igny Jesosy ianao tsy ny olona rehetra maheno monko ny sasany hoe ry aniny ahoany magnano microcrédit ny zareo ny magnano access tsy manano zany zareo fa mitrosa
taigny tompo ianao. Zany mahatonga an'io lazainy sasany fa misy devoly mihitsy ndraiky koa ny microcrédit. Io tsisy devoly. Fa anao no tsy mandinika tsara ny zavatra ataonao. Taigny tompo ianao. De magaka mihitsy izy ty fa zegny olo magnano an'izy misy problème fô satria manao tsy ampiheverany. Fa za milaza aminao fa ny ankamaroany reo multimillionnaire, multimilliardaire mitrosa amin'ny banque dolo presque. Fa manana activité mandeha tsara izy ary mavita mikovrira nitrosa zay opehiny. Fa ninao te hividy moto anao de nitrosa. Avy teo nambaly ambidy essence tsisy nefara amin'ny ambidy kro moto na ako zay. Itahinao ny Andriamanitra. Mba avereny kely ampahirezo izy hoe mitonia hoe. Amen. Agnisan'ny fahendrena anagnany menarana ho zate de izy mitony, izy mangina. Mangina izy. Vitany zany mampitony. Enao zany tadidio tsara, à chaque fois misy idée vaovao tonga aminao, menimeny. Nendray anao io mipetraka andragno ao, anao mipetraka eo, tonga de tafetritra hoe zazany marao tsy andeha hivoaka vao. Ndana mba manao exercice mba reseho igny toe-poto hivoaka igny. Azonareo? Misy fotoana anao managna eo fotsiny anao tonga de taferitritra zazany tokony hivoaka kely. Tsy hay aby hoe ino moa antony hivoahany. De eo anao zany manao exercice ny ty lesona ty hoe za tsy hivoaka. Na isino za tsy hivoaka. Ohatra. Mianatra anao zany mampangina an'le programme, mampangina an'le menimeninao, mampangina an'io zavatra tianao atao io. Taigny tompo ianao. Menarana zany misosa manginao ny anazy. Tsy aregnesanao feo nefa mavita zavatra goavana. Zany revagna ny qualité-na fiainana tokony anagnanao io. Fa atsika nery lasana bavy na i 13e mois ny ramoseny mbola amin'ny décembre ary fataony resaka deny zao. Zay keko mahazo 13e mois eky vita eky tragnonay akao osy. Tsisy tsy marigny. Lehilahy nagnano mbola tsara anazy tandalagna lazainy fi manjengy ananjy. Nefa bonjour mbo nataony olo. Na i lalahy mivatra am'piseria ankiriry. Za isaka mandala ake taony zegny bonjour fa izy zegny donc tara aminahy efa tsisy tsy marigny. Olo magnano bonjour. Maresaka loatra anao, zany problemenao. Be dratra. Didirivanao zegny aveo lasa misy effet ratsy aminao. Ny Baiboly de mampianatra atsika ny mahazava-dehibe ny fahaizana mifehy tegna. Ianaro zany revagna mba mifehy ny tegnanao io. Io zany exercice mila ataonao voalohany. Mba fehezigny io. Tsy zay raha jiaby tian'izy io atao ka ekenao daholo. Misy fotoana izy stopping. Zay ne mahatonga anahy matetika mitarika anao foana hoe ndo hifadiana. Satria igny ny tegna agnisan'ny base igny raha te hifehy tegna. Tsy omenao le zavatra tegna tiany. Igny moka zavatra tsy maintsy ataontsika isanandro ny mihinan-kanina. De igny mihitsy mba hianarantsika zay nataovantsika rehefa isaka zoma mba hianaro mba fehezy io tegnanao io tsy misakafo. Koatra ny rano fa harivariva anao vao misakafo. Nianara mifehy tegna. Alléluia. Ao amin'ny oabolana 10-19 de milaza ny Baiboly fa ny teny maro izy tsy ilaozany zay ota. Oabolana 10-19 misy an'izay. Raha vaonao io zany be resaka fa ranao mandenga. Ary misy olo tegna spécialité mihitsy le mampitombo teny, mampitombo resaka. Izy moka tsy zegny fa zao. Izy hitake moka ampitombony fogna zegny raha volagniny tsy maintsy misy bombany fogna. Maintsy misy carbonate. De agnaran'izy zany raha tsy hitatsika fogna fa i madame carbonate. Zany ny agnarany. Madame carbonate, ramose carbonate. Mahandro rano. Raha mandenga fogna satria raha vaonao zany be resaka loatra riavagna tsy maintsy misy lenga zay ny ao ambadiky. Tadio zany.
Ary remarqueo tsara fa tsy tian'olo mikamarady amin'olo be resaka io. Za tsy azazoko magnino karaha midradragna loatra. Ary zany mahatonga anao tsy mety manambady io. Midradragna loatra. Olo magnano bonjour la zegny fa manjiniky. Iny tompo anao e. Ndana remarqueo fa amin'ny toerana anankiray misy lion, toerana anankiray misy aomby, toerana anankiray misy saka. Eny fa na ny toerana misy moka aza tsy maintsy heninao foagna ny feony. Fa raha toerana anankiray misy bibilava miditra tsy hainonao feony. Azonao zany? Raha misy moka ataoko hoe anankiray fotsiny zao mandalo agnelagnelatsika iny dia efa mikoropaka daholo tsika jiaby. Misy moka eto zany. Nefa moka. Fa raha sendraka misy menarana mandalo eo, tsy possible na hainonao anazy. Raha tsy efa izy hitanao eo. Atsika ve zany? Zay nahatonga ny Jesosy niteny hoe mianara amin'io maloha nareo. Tsy ny fandehanany ny anaragna. Dia tonga an-trano ndraiky za tsy nampianatra raha magnano zany. Fa le caractère calme, le caractère tony, le caractère mahay mangina agny le andeha alaitsika. Ary zay le nasain'i Jesosy ianarana. Iny tompo aninao. Alléluia. Nisy fotoagna moa za mba efa nahita tamina vaovao anankiray, nisy 3 500 000 cobra. 3 millions zay sa 4 500 000 aby ara tsy tadidiko efa ela. Zay hita tambanina tragnon'olo anankiray tany Ampitondranomasina. Karaha ataony ty fiangonantsika ty zany fa tambany tao. Misy cobra 3 500 000. Dia nagnantsovagna andregny spécialiste amina resaka bibilava regny. Andafy moko misy an'izany. Misy hoe spécialiste na alika, moka. Misy ndraiky spécialiste na bibilava fô. Ary reo tonga dia afaka midéterminer hoe zao volagna, zao taona io bibilava io no nipetraka tao. Dia ino ozy anao ny zavatra nisy? Tsy fantan'ilay tompotragno fa nisy an'io tao. Zay ela be zay. Nefa misy 3 500 000. Ny tragno misy moka anankiroa nefa mitady mosquito ianao. Fa ny toerana misy bibilava 3 500 000 tsy aregnesanao ninninona. Ary ianao raha mipetraka tambany volo mahay tsara an'izany. Misy karazana biby zay Antoalegny agnarany. Tsy haiko agnaran'izy io miteny gasy. Antoalegny fahaizako azy. Ireo na voatsindrinao ambany tsihy tsy mihetsika zany io e. Satria zareo te misitrisitrika ambanimbany lafika amin'ny toerana mandomando. Na voatositosonao io tsy mihetsika zany ary tsy kikerina aby anao. Fa anao foagna gaga fotoana mampikelana igny dia izy miala moramora izy lasa. Dia ity tragno ndresako anao ty dia tena efa ela be no nipetrahan'izy ireo tao. Fa tsisy nafantatra. Nefa mantaonga ny maro no nisiny zareo tao. Efa antaonga ny maro no nisiny le cobra marobe tao. Iny tompo ianao ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny toko 5, mpitoroteny 5:1 dia mampianatra koa ny Baiboly hoe aza de faingam-bava. Aza faingam-bava. Zany tsy tokony malaky miteny na tezitra renao mba mianara fodio vava. Na soregna anao mianara mba fodio vava. Faly anao mianara mba fodio vava. Fa tsy zay zavatra rehetrarehetra mandalo agnaty sainao dia efa lasa. Mianatra mba tony. Iny tompo anenao. Ary raha ianao zany raha te hiaigna amin'izany fitoniana zany, ianaro manomboka aminareo andragno. Akao malohanao mianatra anazy. Ianaro par rapport amin'olo tianao, amin'ny vadinao, amin'ny fianakaviana. Misy fotoana na te hifamaly ary izy fa anao mangy. Iny tompo ianao. Misy zavatra mety tsy rariny mandalo aminao fa aleonao misafidy mangy. Ary aza ampafantarina ananjy aleko mangina. Tsy mila ampafantarina ananjy. Misy amintsika moa ohatran'izany. Ia,
tafony tia maly za dengigny zany azo fampianaragna fa anao bado anao tsy atao karan'izany fa rehefa mangina dia mangina fa aza misous-estime fa iny tompo any antsika anao zany tokony ho sarotra amin'olo mihitsy mamantatra hoe olo karakory anao fa tsy tonga dia omeny agnarana rahabe vanaka na hoe tonga dia men'olo agnarana rahabe blagy tokony ho sarotra amin'olona mamantatra anao tokony ho sarotra amin'olona miaprocé anao satria tsy hainy hoe olo karakory moa anao ty da iny tompo anenao alleluia amen ka rehefa ianao manana ny toetra tony io rehefa ianao manana ny toetra mangina io no mahatonga anao na mahatonga ny hafa anajanao miantso respect zany izy io rehefa raha volo anankiray calme raha volo anankiray tony secret anankiray voalohany azo anatin'izay lasa ajain'olona ho azy sinao ve zany fa ny olona be resaka tompoko tsy ajain'olona tsy ajain'olona lasa ataon'olo olo tsisy dikany ianao tsisy considération mihitsy azonao amin'ny fianakaviana na amin'ny mpiaramonina ary fa mba menara mba calme menara mba tony io kory tsy midika hoe na ataon'olo bonjour oraka tsy amaly tsy zay le izy miaraben'olo bonjour madame mais qu'est-ce qu'il y a madame tsonia zay fa tena misy zavatra tena anehoanao mihitsy fa olona milamina ianao misy fiarahamonina misy zavatra iarahanao amin'olo asehonao mihitsy fa ianao tsy olona be resaka azo ataony miteny fa fadio ny be resaka amen satria io za miantso respect ny ankamaroan'ny olona revagna dia tsy mahazo aina rehefa miaraka amin'olo be fahanginana raha vao olo be tsy miteny betsaka olo tsy mahazo aina amin'ny tria tsy aina anaovagna anao tsy fantatra anao tezitra sa faly sa matahotra sa betsaka ny olona tegna sahiragna mihitsy dia ndana koa remarque eo fa ao anatina réunion ohatra anao zao miaraka amin'olona mivory karaha ataonay matetika mivory ao anatina réunion rehefa misy question apetraka na hoe fagnontaniana hevitra hoe ahoana ny hevitrareo dia le be tsy miteny no tegna manan-kevitra fa le olo mialatsiny ny fomba fitenenana any regny le olo laoaiky regny tsy hainao aby hoe ino moa mba hevitra navokany zonao izy dia remarqueo zany fa agnisany karakteran'olona intelligent ny tony zonao izy fa ny olona tsy dia misy apoka tia balarora tsisy raha tsy dradragna dikan'izany mibaiko azy respectn'olona ny fanginanao lasa ajain'olona da iny tompo anetsika alleluia ka mba ilaigna zany ny mifehivava satria fahendrena zany fahendrena fehezo kely vavanao dia ny zavatra anankiray faharoa hita amin'ny fotoana ianao mavita mampitony ny tegnanao mampitony ny vavanao mampitony ny fiainanao manampy anao io ahaizanao hiaino an'Andriamanitra atria moko rehefa agnatsika manompo mitompo io mila mba mianatra mba miaino an'Andriamanitra misy tonga zany anao tena mila miaino karaha ataonay mitarika aty raha vao tsy mahay miaino an'Andriamanitra anao dia tafivily agnatina déviation tsy izy lasa tafiain'ny tegnanao anao lasa tafiain'ny vadinao ohatra possible anao mety tafiaino ny toe-ponao satria reo miresaka daholo reo fa raha anao mianatra mampangina ny fitreretana mampangina ny fahatezeranao mampangina nyreo karazana fiainanao aranofo mazava ho azy manampy anao igny manosika anao ahay iaino an'Andriamanitra tadio zany zavatra teneniko zany ilaina ry avagna ny fanginana
Zay mahatonga ny Baiboly mampianatra hoe rehefa mivavaka nareo izy dia arindrino ny varavarana. Fa le Andriamanitra mahita anao amin'ny mangingina ozy, amaly anao eny amin'ny miariary. Anisan'ny karaktera ilain'Andriamanitra zany ny fahangina. Alléluia. Ao amin'ny Salamo 46:10 dia milaza mihitsy ny Baiboly hoe mitsahara ozy izy. Ndikan'ilay mitsahara dia mitonia, mangina. Salamo 46:10. Mitsahara ozy izy ka aoka ho fantatrareo fa izano Jehova. Zany hoe ny olona tsy mitsahatra zany, ny olona tsy mitony, ny olona tsy mangina, tsy hafantatra mihitsy hoe iza moa zany Andriamanitra. Remarqueo tsara ny olona miaina amin'ireny resaka vie spirituelle regny. Ny vie spirituelle moa misy karazany maro. Tsy voatery amin'Andriamanitra ihany fa betabe zao ny olona manao resaka spiritisme. Manao regny yoga regny. Manao regny voyage astral regny, sy ny sisa. Ny olona mivoy betsaka regny matetika dia mitady toerana calme. Ary tegna ao anatina fahanginana zareo manao anazy. Za kory tsy andeha ampianatra anao an'izany, fa mba te hatoroko anao fotsiny hoe io fahanginana io dia anisan'ny secret anankiray ahitana zavatra tsara. Ndana moa anao mampitaha ny any amin'ny université sy ny any bazary, fa leo anankiroa tsy mitovy reo. No zao raha makagny bazary kely amin'izao lera itenenantsika zao, feno wa. Até mesmo pois na mamon kung na paras vitsika na kalalao. Tsaka mandeha ilary koa no tonga dia tabatabany. Fa mandeha anao any amin'ny université amin'izao lera iresantsika zao fa feno fahanginana satria misy fahalalana. Tahiny tompo anenao. Donc zany ny toerana misy fahanginana, misy fahalalana. Tahiny Jesosy misy fotoagna zany riavagna mba ilagna fahanginana. Mba mianatra mba magnano raha mangina. Indrindrandrindra anao tia mitandregny lamozika mafy. Ny sasany namba écouteur ataony mafy fo. Efa écouteur zao le resaka. Vao mitandregny lamozika tsy maintsy ataonao fond. Misy problème kely ianao. Mila miova. Zany rehefa mahatonga ny olona manana ny maizy azy presque mitady toerana calme. Sonao ve zany? Ka anao io koa manana ny maizy anao. Mba mianara, mba calme. Ny afantaranao fa quartier pauvre ny quartier anankiray feno tabataba. Tadio zany zavatra teneniko zany. Tiako sa quartier aiza misy anareo. Jusqu'à m'rombe folo alina dobaka. Quartier pauvre. Fandana remarqueo ny quartier résidentiel. Fa calme maritsy hainao ninino. Na mipotripotriaka ny tokotany eo dolany zanakanjareo tsisy mangalatra. Fa ataovy aminareo agny moa raha magnanimo. Marina mafy. Tahin'Andriamanitra ninao. Maro riavagna ny olona tsy maheno an'Andriamanitra satria variana loatra mitotototo avisy havanana, variana mitabataba, variana miresaka fa tsy te hiaino an'Andriamanitra. Ilaina zany ny fitoniana. Vakio ny bokin'ny Joba 4:12. Fa tena nilaza mihitsy Joba amin'ny Joba 4:12 ozy hoe nisy teny ozy izy tonga tamiko mangingina. Misy teny tonga tamiko mangingina. Dia amin'ny Joba 4:16-17 dia mbola magnazava koa ny Baiboly hoe amin'io resaka fahanginana io izy eto. Satria ao anatin'ny fahatoniana, ao anatin'ny fahanginana no ahafahanao mandre ny fanahy masina. Jereo tsara ny olona miasa loha tsy mahay mihaino toroteny. Remarquez moa zany rehefa anao le miasa saigna be regny nefa anao tonga tampingona tsisy raha azonao aby raha nivolagny pasteur. Ny antony tsy vitanao mampitono ny vatanao, fa mahatonga anao concentré tsara, mahatonga anao mandray hafatra dia satria misy concentré tamin'ilay zavatra anao. Nampanginonao, mety misy amintsika ndraindray, mety misy olana any an-tokantrano, mety misy volan'olona tokony reglena, fa rehefa tonga eto anao miesseye mihitsy ianao mampangina ny vatanao, dia tonga dia renao anao nahery
renao no nahazo afatra nahazo fampianarana. Amen. Tahiny tompony ianao. Misy ravana zavatra io tegna azo atao rehefa vonona ianao anao anazy. Na ny fianonan'Andriamanitra zany azo atao rehefa vonona ianao anao anazy. Tsisy zavatra tsy azo atao zany, fa anao tsy te hagnano fo. Tahiny tompo ianao. Jirivo moa tsika raha tsy manana problème atsika io nendray tsy manana idée aby atsika hitagna vola raha vao tsisy ny problème. Fa sagnatry ny vava za misy ane zany akatokato, misy maty na izy sahirana io ara mavita mividy varigony raiky. Donc zany ao aminazy ihany ny fahafahana manao zavatra, fa tsy ataony raha tsy misy zavatra manosika azy. Be da be amintsika ny ohatran'izany. Salam regny antibavy regny nefa nresako teto ndray mandeha. Ny antibavy tsy hitanao miazakazaka zany regny mandeha. Fa ndanange mba tairo kely tenene misy aomby ara fotsy. Fa io resin'io anao raha isoto lakoro. Defa naturel be amintsika olombelona zany raha karande. Efa misy raha manay tetry vo. Totra zany jirivo ny vehivavy ohatra. Misy vehivavy tsy mba mahafantatra mba hiengoengo zany, mba tsy mahafantatra mba hipozipozy zany. Fa ndana remarqué ny vehivavy ny laozany sipany. Ny laosany vadiny. Fa io tonga de vognamboatra dolo volomaso, volontsofina. Ziaby vognamboatra dao. Na olo ary gaga. Magnontany mihitsy mahita ananjy mandalo amin'ny lalagna mbo izy ndraiky igny. Ina ny antony zay izy vao tetetry agnano raha mané tetry. Fa izy hatramizay tsy nanao an'io. Tahiny tompo ianao dieny zao mianara mangina. Tahiny Jesosy ianao. Alléluia. Amen. Ka mba fidio zany mba filtreo ihany raha tandrignesa. Na hira io. Na de ataoko hoe na resaka fampianarana. Misy ane revagna olona. Anao zao raha manokatra radio fa misy karazan'olona tsy tonga ampianatra anao izy fa itonga andeha hagnaratsy olona aminao. Misy zao ohatra hoe mampianatra hony izy. Fa io tsy fampianarana fa fagnaratsiana olo. Fagnaratsiana fiangonana. Ary mampalahelo fa zany daholo amizao. Raha vonao manokatra radio évangélique. Ino raha ataon'ireo évangélique ireo? Magnaratsy katolika. Nefa tsy mba tonga saina aby fa ny fivavahana rehetra neka avy tamin'ny katolika daholo. Raha tsy atao maresaka fo. De milaza fa misy fanahy masina nefa mpagnaratsy katolika. Magnaratsy FJKM, tsy ako magnaratsy ino koa. Raha mafy ianao ampianaro ny olona. Fa za miezaka magnaratsy ny hafa mba hagnatsarana anao. Tahiny tompo ianao. Fa misy de zany ny andaniny lera. Tandreminareo pasteur rano. Tandreminareo i pasteur rano. Tandreminareo fiangonana karan'izao igny. Tandreminareo izy. Karaha ataoko teo moa zany de fampitandremina daholo olo jiaby. Tsy ahoako. Vao may za malaza ndraiky. Aratsiratsina foana rô kale. Mila fidinao zany regny olo tandringnesanao regny. Fa tsy hoe rehefa satria misy zao olona hafa zao zavatra renao eto fa izy ndraiky mampianatra anao raha hafa. Misy zao olona raha vao izy mampianatra de fa resaka andro foana ndraiky ampiasainy. Anareo raha vao mivavaka sabotsy de very daholo. Anareo raha vao mivavaka alahady de very daholo. Misy de zany zavatra vao izy de malaka verset biblique izy anoagnany an'igny. Ndray moa ny sasany raha vao tsy natao batisa tamin'jare zany ony de very daholo. Mila zare foana magnano batisa vao izy. Imagineo zany zavatra sahala am'zany mamparitaka sainao zany. Ary ny tegna marina tsy mampandroso zany. Vomenao lasa magnamelo tegna. Vomenao lasa frustré. Tahiny Jesosy ianao. Alléluia. Amen. Amen. Teboka anankiray afantarana fa na hoe ny avantage azo ao anatin'ny fitoniana igny no maneho fahendry anao. Maneho fahendry anao. Misy olona nge tsy taitra na vazavazanao io tsy mamaly.
na anaovanao karazana resabe fa io tsy taitra am'izany alony mangina de tonga de remarquable mihitsy izy fa izy de endry ka raha anao mianatra mitony raha ianao mianatra tsy de be resaka raha ianao mianatra tsy de mamaly ratsindratsy ireny zavatra regny no maneho ny faindrenao ny olona mangina sy tony zany de hita fa endry foana reo olona reo matetika no afaka mandiny zavatra ny olona mangina tainy Jesosy ianao zay le izy ravagna ka misy fotoana itenenana misy fotoana anginana voalazan'ny Baiboly zany ampitoroteny 3:7 misy izy fotoana itenenana misy fotoana anginana misy fotoana zao fa nanao publication ohatran'izany hoe rehefa tsy manana zavatra ho lazainao zao de aleo mangina satria ny vava de natao itenenana fa natao anginana ihany koa fa tsy hoe ataonao le famalina manambava tsy maintsy miteny izy nylazay taminao fa tsy maintsy miteny ianao tainy Jesosy ene ianao io ihany koa revagna dia mahatonga anao ho qualifié hiara-iasa amin'olona ambony na ihany koa hiara-iasa amin'olona important fangina masinao ve zany tsy mba tianao venao mba ho qualifié mba hiara-iasa amin'olona ambony tsy tianao venao mba ho qualifié hiara-iasa amin'olona important amen tadidio fa ny olona manana ny maizy azy rehetra dia tsy tia olo be resaka na iza io na iza tsy tia olo be resaka ndana jereo fa matoa zay ny olona anankiray lasa miara-miasa amin'olona manana ny maizy azy de matetika regny olo regny de tsy maintsy olona manana ny qualité manana ny qualité de zay mahatonga ny olona matetika zay niara-ny tologna taminanjy fa zay tsy nahoany be resaka loatra anao de atahoran'olo zay mba niaraka nanao an'izao ihany fa zao zay tsy nameny plasy be resaka loatra matahotra anao ny olona fa ranao mba mianatra mangina satria possible ane anao mety haregny raha marobe maheno zavatra marobe fa tsy voatery rehefa maheno zavatra marobe anao de tsy maintsy hiteny zavatra marobe atsika fa zay fa beta be ny olona zay raha regniny io tafapitany ary tafapitany aty de mailo am'izay moko olo aminao mailo olo hiara-iasa aminao mailo olo agnomenao promotion mailo ny olona agnome poste anao satria be resaka anao zay raha regniny io fa tsy maintsy miparitaka izy zany mpamparitaka tadio tsara zany fa ny olona ambony rehetra de tia olona tsy be resaka tsy tia olona mahay vava zany regny ndana dinio daholo ny olona be resaka fa matetika tsy misy olona important zany eo akaikiny izinao zay mahatonga anandre mba magnontany mba izovy dolo moa kamaradinao izovy fa ny olona be resaka remarqué ny olona magnodididigna ananjy koa tsy makoriliny io mpinandringony regny jangilla regny fo regny mba magnodidigna anazy viavy mpandehandeha boaty mpandeha tipsa regny regny daholo ny accompagnement anazy mpandeha tipsa donga andeha tipsa zany mba phrase regninao aminjare ahoana misy revokely agny zany mba heninao aminazy de ndana hoa remarqué koa fa regny olo mpinantoka amin'ny bara regny mameno bara feno bara presque olona 0 daholo tsy ahoako namba regny jare 0 satria mentalité daholo io te ho hita mentalité te ho hita de arô amin'ny dodonareo vao hita izy tsy lany mihitsy koa tsy amin'ny dodona azonareo ve zany tsy lany vola io raha tsy amin'ny dodona
Tainy tompo anao, te ho hita. Dia ndana fa remarkeo fa regny olona te ho hita regny mora maratra. Mora maratra. Raha tsisy dikany adivany amin'olo. Satria manana attenteny manokana izy, manana ny attenteny personnel, misy zavatra diasany. Misy zavatra tiany ho re avy any ambavanao fa tsy reny. Dia lasa halany ianao. Ndana mba mandehana angenao mba mivoaka fa vitsy kely ny hitanao an'izany multimillionnaire, multimilliardaire mirivorivo amin'ny sisiny zany. Raha tsy efa ilay tsy milamina koa doko. Satria misy an'ilay voambolantsika igny hoe ny feno rano tsy miontsa. Raha te hindragny io magnandragony. Ary lany foana ino mba andragony. Fa tsy amin'ny dodona foana voalany. Ke manko mba misy fritiny asa fritin-jovy moa izy. Tsy atoroko. Ke manko mba tainy Jesosy. Sabola frity alazy. Ndana tadito zavatra teny amty fa ny olona be resaka ao za tsy dia misy olona important zany magnodidina anazy. Nefa tadidio fa ny ahafahan'ny fiainanao mivelatra dia à partir ny relation anananao. Relation. Raha anao tsy manana relation amin'olona important, aza mieritreritra ho important. Raha anao tsy manana relation amin'olona manana autorité, aza mieritreritra hanana autorité. Raha anao tsy manana relation amin'olona manambola, aza mieritreritra hanambola. Raha anao tsy manana relation amin'olona intelligent, jamais que tu vas avoir de l'intelligence. Tainy tompo ianao. Dia secret toroko anao eto, mba mianara mangina. Matoy ny olona anankiray zay lasa akaiky ny olona ambony na important, dia satria mafeny vavany izy aloha voalohany indrindra. Mafeny vavany izy. Tsy be resaka eo. Ary na le olona raha tafiteny mihitsy mba hitiavako ananjy igny, igny ro namba hitantaranao zavatra igny ro tsisy olo maheno an'igny. Fa ny anao vavina eno raha na tampiangonana fogna izy tonga agnarabeka efa misy aloha tantareka amin'jovy dia zay olo hitany dia agnotaniny matagna secret. Matagna secret. Olo forcé ny atagna secret fa izy tsy matagna. Izy tsy matagna. Agnotaniny daholo matagna secret anao. Matagna secret. Fa izy zany tsy matagna fa anao fogna forcé ny ata. Tainy Jesosy ane anao mba ata. Ny fiarahana amin'olona manana ny maizy azy rehetra rehefa dia ilana fahendrena. Anao tegna ny conseiller présidentiel io. Ilana fahendrena zany. Amen. Indrindra ny fahaizana amin'ny fehivava sy fahangina. Karaha te ahazo plasy ambony zany magnino? Mila tia amin'ny fehivava. Za dia tegna samy laza aminao. Fa za agnisan'olo tsy tia miara-miasa amin'olo be resaka. Tsy tia. Ary nao raha andeha agnontany kamaradiko zany, za tsy manana kamarady. Za mahafantatra olo tsy manana kamarady. Ary matetika ampianariko anao zany hoe tous les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Tainy Jesosy ianao. Raha anao zay maro kamarady dia azo déterminena koa ny fiainanao. Olo tsy dia manakory. Isaky mahitana dia ahoana lesy. Ela tsy hita igny fofa mandany 15 minutes maloha. Ndefa agnontany ela tsy hita. Akory ary mamanaka. Igny fa mandany 20 minutes. Dia ndana amin'izay jereo fa rehefa ny olona manomboka tonga amin'ny setra anankiray hoe manana ny maizy azy, dia manomboka lazainy olo fa miavo. Igny miavo igny ava izy. Tsy miavo izy fa tonga say. Tonga say. Zany mahatonga ny olona important alohan'ny eonanao aminazy maka audience maloha. Satria ny nazy planifié raha jiaby. Fa tsy sambosamborinao atao sambobelogna andala.
Tain'i Jesosy. Zay mahatonga ana ndraikindraiky milefa regny. Dia za efa mandany lera firy eto, mbola tady sambosamboriny sasany koa. Za mihazakazaka iny za agnaty tomobily be. Satria misy zavatra nirevana karanjany. Za io na pasteur rehefa mamelombady, mamelon-janaka. Vita le didy koa eto, mandeha mikarakara le akagny ndraiky koa za. Fa tsy hoe pasteur za dia andeha ampifaly anao foagna ataoko tabao, nefa za avake montsomontsogna ny vadiky. Anao faly izy zay avake gingan. Ça va pas, hein? Ary maha-pasteur ny pasteur David dia izy mbola matanjaky. Fa raha sagnatry ny vava zake na rary na sagnatry ny vava maty, betsaka aminareo tsy tendeha kitoky. Isino zany? Fa za mbola matanjaka dia fa raha sagnatry ny vava tsy aketo zao, tonga dia maro mety manangana ziona fepetra, ziona taridala, tsy haiko ziona ino. Ai Jesosy ain'Andriamanitra anao. Fa mba misy fotoagna za maka mezira. Reraka za lasa za. Tsy ahoako na misy vignitra. Za zay fa 2 fois tsy niraisiny. Tsy ahoako na tsy niraisiny. La mandeha, la reraka ke. Tain'i Jesosy anao, zany jirevagna tenenina kaiky anao fahendrena daholo za hoe. Zay le izy. Amen. Io ihany koa revagna no mahatonga ny olona anankiray mora mahazo ny antsoina hoe don de prophétie. Lasa anagnanao le don de prophétie. Raha vao anao mangina, raha vao anao mba tony, raha vao anao tsy dia be resaka, malaky be anao manana le don de prophétie. Ka raha tianao velarina ny sehatra misy anao, dia mianara mangina. Amen. Ao amin'ny Amosa 5:13 dia milaza ny Baiboly, Amosa 5:13 ozy koa izay manantsaina dia angina amin'izao andro zao. Izay manantsaina ozy dia angina amin'izao andro zao. Jesosy Kristy zao dia tegna niresaka be izy rehefa eo anoloan'ny mpianatra. Miresaka tegna fa rehefa olona hafahafa na fahavalo eo, tonga dia be tsy miteny izy. Tonga dia be tsy miteny. Ary za zao rehefa eto aminao eto za be resaka. Nanao ragaga. Fomba gnoara manao mandeha an-tragnonay agny. Za tsy dia be resaka aminao. Tain'ny tompo ianao. Misy raha karanjany ry avana. Jesosy rehefa manoloana ny olona be resaka. Rehefa olona hafahafa, tonga dia efa fidifidinina ny zavatra teneny ary. Mety tsy aheno secret firy avy amin'Andriamanitra ianao raha ohatra ka be resaka. Tanao karaha ataonay io zao misy fotoana za zao mivavaka, tonga dia fiainan'olo regny tonga dia mipetrapetraka hoe iriano ane ohatran'izao, iriano ane karaha ty. Fa za ngamba hitanao tsara mbola nampitsangan'olo tam-piangonana teto hoe eto dia misy vehivavy anankiray zay nagnadary lahaly, nagnanty nagnandry. Dia lasa tsy hitenenan'Andriamanitra zavatra anao raha be resaka. Zany hoe ny profety mila tia fahangina. Tadidio fa ny fanahy ny faminaniana dia mitaky fahanginana. Lazao hoe amen. Satria mety secret-n'olona io, mety secret-ny fitondram-panjakana, mety secret-ny fianakaviana, ka raha anao be resaka, maro raha ikorontany. Alléluia. Tain'i Jesosy ianao. Teboka manaraka, raha vao miatrika adversaire, secret anankiray matanjaka indrindra dia ny fahanginana. Ohatra misy olo magnaratsy anao, manao resa be no aminao, aza miady hevitra andeha hifandatra. Tsika aloha hagnano carte sur table mihitsy. Tsy mahomby amin'izany ianao. Fa aleo mangina. Mety maharary aminao na regny raha ny volagniny,
Fa raha tegna azonao antoka fa tsy nataonao io, aleo mangina. Matonao zay te hifandatra nataonao le izy. Tegna maritegna. Anao efa marina tsy mila magnamaritegna. Fa aleo mangina. Amen. Ao marka 15:3-5 nomeloan'ny olona Jesosy. Lazain'olona fa izao ity iry, tsy mety namaly mihitsy izy. Farany moa niteny le olona hoe tsy mety mamaly mihitsy ve ianao izy. Farany ny fahanginana na ny fitoniana dia manampy anao tsy hanota amin'ny vavanao. Manampy anao tsy hanota amin'ny vavanao. Ary manampy anao ihany koa tsy hisintona loza ho anao. Ndraindray nge riavagna ny problème tsy tokony hitranga aminao e, fa n'olo anao be resaka lasa misy problème. Ary tsarovy mandrakariva fa io vavanao io tsy natao hinanana fotsiny. Fa io vavanao ihany koa dia natao amaritana ho avy. Zany io vavantsika io. Tsy natao hinanana fotsiny, tsy natao hibabasafo. Fa natao amaritana ho avy. Donc zany raha vao ianao tia miteny zavatra dia iny lasa mamaritra ny ho avinao. Fadio zany regny le matetika, za zany rao tegna tsy hitako tsony ny hevitra. Mamaritra ho avy ianao zay. Za zany rao sahiragna mamaritra ho avy ianao zay. Leky jaly anaty amin'ny taogno ity zay, mamaritra ho avy ianao zay. Afaratsika to afa baraka, mamaritra ho avy ianao zay. Ka ny vava dia natao amaritana ny ho avy. Fidio zany ny zavatra lazainao amin'ny vavanao. Alléluia. Amen. Ao amin'ny Timoty 2:2, andiny voalohany. Timoty 2:2, andiny voalohany. Dia ozy hoe mahereza ozy izy amin'ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahereza ozy amin'ny fahasoavana. Dia raha toizanao io fahanginana io dia mampitombo fahamasinana. Mampitombo. Donc vakitsika mihitsy le 2 Timoty 2. Raha mba misy manana baiboly dia mba asokafy vakitsika faraparany. Timoty 2:2. Timoty 2:2 ny andiny voalohany. Ozy hoe koa ianao anaka ozy izy dia aoka hiahendry amin'ny fahasoavana zay ao amin'ny Kristy. Amin'ny baiboly teny anglisy moa dia tegna zavainy tsara mihitsy. Le hoe hiahendry amin'ny fahasoavana. Zany hoe mitombo amin'ny fahamasinana. Mitombo amin'ny fahanginana. Ary io miaro anao amin'ny loza tsy tokony hitranga aminao. Raha vao anao mangina. Miaro anao amin'ny loza tsy tokony hitranga aminao. Ao amin'ny Salamo 141:3. Salamo 141:3. Dia magnatoro ny baiboly eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jehova asio fiambenana eo anoloan'ny vavako. Ambeno ny varavaran'ny molotro. Rivo tsara fa tenga azavain'ny baiboly mihitsy fa ivava io c'est une porte. Varavarana. Asio fiambenana 141:3. Jehova asio fiambenana eo anoloan'ny vavako. Ambeno ny varavaran'ny molotro. Molotro zany tsy inona fa varavarana. Ny varavarana zany natao hidirana ary natao hivoahana. Tainy Jesosy ianao. Engany ny tompo mba hagnisy fiambenana amin'ny vavanao io. Engany mba hanana fahindrena ianao manomboka androany avita hifeny vavanao. Manomboka zao zany mba fidifidio ny olona iresahana. Mba fidifidio ny olona atao namana. Mba fidifidio ny teny alokin'ny vava. Fa io mamaritra fiainana. Tainy tompo anenao. Minao fa nahazo lesony ianao androany. Ndao zasy ianao hitsangana hivavaka. Mba samimba misaotra an'Andriamanitra. Raha azonao atao tena mba hoento ambavaka mihitsy ny vavanao mba tsy hiteniteny foana. Hoento ambavaka mihitsy ny tenanao mba ho voafenao manomboka androany ary mba anana fitoniana ne ianao amin'ny zavatra rehetra. Iara hivavaka tsika. Ray masonao misaotra anao zay. Jesosy tompo mankasitraka anao zay tamin'ity fotoanandroany ity. Fantanay sy renay teto androany fa anisan'ny sekret mandriamanitra anao dia ianao mangina.
Firofiry tokoa moa tompo ny fahadisoanay izay hitanao, fantanao. Fa ianao tsy miteny, fa magnanatra ny ampahendrena, manoro lalana anay. Androany ato Jehovah'Andriamanitra dia mivavaka, miantso ny anaranao masina, miantso ny anaranao Jesosy Kristy, mba anova ny fonay, anova ny fisainanay, iteny aminay any amin'ny feon'ny fietreretana, mba tongavanay ambany fahasoavan'ny fahendrenao. Misaotra tompo, mankasitraka anao zay. Amin'ity androany ity mivavaka mandray ny hery sy fahefana. Ninona fanahy ratsy zay tady ampitabatabanaao foana chaque fois, roako amin'ny anaran'i Jesosy hiala ao anatinao zany. Io ianao zay tsy mba mahafetena io, ireo karazana fanahy manosika anao hiteniteny foana indraindray, roako amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery tsy anapahefana. Miantso any osotry ny fanahy masina mba hanova ny fiainanao, anasitrana anao, anavao anao. Tompony manomboka androany anomenao fahendrena ahafahanao mifeny lelanao. Ny fanahy masina mihitsy hitoetra ao anatinao, ahatonga anao hanampiadanana vokatry ny fahendrena. Jesosy ao hovao reto vahoaka anao reto. Fanahy masina miasa amin'ny tsiraray avy ianao, meo azy tompo ny fahendrenao. Misaotra tompo. Sitraka fanahy masina, misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mahazo toerana vetivety isika rehetra. Alleluia. Zay no azotsika natao teto a, azadino ny fitombavakatsika lakamisy sy ny azoma amin'ny 7 ora eto amin'ny toerana ity. Dia rehefa alahady moa efa fantatsika tsara ny programa, fa manomboka amin'ny 9 ora maraina, amin'ny 7, amin'ny 8, amin'ny 9, amin'ny 10, amin'ny 11, dia anjaran'ny tsiraray avy zany mijery ny fotoana mety aminao. Io zany tsy miova ntsony mihitsy io a, na tonga ny fotoana isin'ny déconfinement, ny fotoana mpivavahantsika le alahady tsy miova. Le andavanandro salama zao mety verina le hariva, fa le alahady zany mipetraka foana igny hoe amin'ny 9, amin'ny 7, amin'ny 8, amin'ny 9, dia samy mijery zay fotoana mety aminazy. Amen. Azadigno mivavaka ho amin'ny fagnamboarantsika fiangonana. Azadigno ihany koa manoana raha sendra mba tahin'Andriamanitra ianao a, toagno ny fagnamboaran-tragno fa tena mila vola, mila material. Dia agnatanteraka fanatitra ho an'Andriamanitra isika, raha ny omana renao dia mba raiso eny am-pelatananao fa hivavakatsika. Raha eo ndreto zay androany manatitra ny fanatitra ho anao, manome hoentinay mba noagnana ny asanao. Ta io manokana tompo regny tanana misandratra ireny mba ahita fahasoavana, andray valipiti lehibe avy aminao, ary mitsodrano ny vahoakanao a tompo, nizaniza mamafy eo amin'ny fanjakanao, andray fitahina avy aminao ane izy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka tonga dia mitsangantsika avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra.
hoe iaraka aminao hoe sao Jesosy tsy ala marikitranao za zegny no mety zegny koa tsara fa mila namagneky za niaignaigna tagny fogneky za nitady izay atsara karaha olo jiaby ny fiainagna tsy vitany mipetra mora tsy maintsy zahagna ny raha mampanjara karaha tsy aminajy ny fiainako arô satria miady araiky misy eo za mavita tsy vitako tsy zakako fa mila namagneky za iaradalagna mila desideza hoe miaraka aminao hoe sao Jesosy tsy ala marikitranao za zegny no mety zegny koa tsara fa mila namagneky za desideza hoe miaraka aminao hoe sao Jesosy tsy ala marikitranao za zegny no mety zegny koa tsara fa mila namagneky za fa mila namagneky za fa mila namagneky za asanato amin'ny lanitra ny tananao fa hivavaka ho anao ahy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy na iza tonga eto amin'ity toerana ity androany mitsodrano ny fiainany mba ho ambin'Andriamanitra mandray hery sy fahefana mandrava ny herin'ny demonia rehetra ho fiainanao mandroaka ny fanahy ratsy rehetra tsy hanampahefana ao anatinao tsofoko rano ianao mba ho tahin'Andriamanitra tsofoko rano mba hilamina amin'izay ny fiainanao ary maminaniny amin'ny fiainanao satria vela le Andriamanitra ivavatsika eto amin'ity toerana ity mialeto ianao dia ahita fijoroana vavolombelona ngeza be Andriamanitra ny iregle an'io situationao io Andriamanitra ny anovanao Andriamanitra ny mianao fiadanana Andriamanitra ny mianao fifaliana Andriamanitra ny koa ny hita ny asan'ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra aramanao hoe amen teneniny ny olona akaikinao hoe manaraka atsika ny fahasoavana be bless samy tainy tompo taolatsy Ziona Frais in Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.